चैनल केमती अछंती आपण माने। आज मु आपणक सागरे समर डे मेकअप लुक्स शेयर करी। चलतु आ डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। फर्स्ट मु टोनर लगेबी। सेकेंड रे मु गुड वाइब्स रो विटामिन सी सीरम लगेबी, जहाँ आपणक फेस रे ब्राइटनिंग प्रोवाइड करिबो। राइस जेल क्रीम यूज करेंगे। नेक्स्ट मो सनस्क्रीन यूज करी, जोटा डे टाइम पे निहाती आवश्यक है। केबे भी आपण भूलिबे नाही। इटा मो यूज कली एक्वालॉजिकार ग्लू प्लस ड्यू सनस्क्रीन, जोटारे कि आपण स्किन को ब्राइटन करिवो प्लस हाइड्रेट करिवो। एटा SPF 50+ अछि। तो मैं यूज करबी NYB का प्राइमर। नेक्स्ट मैं यूज करबी LA गर्ल का ऑरेंज करेक्टर। ग्लो सीरम फाउंडेशन यूज करी, जोटा कि मोर सेट है 03 न्यूड ग्लो, जो कि लैक्मे लोमी क्रीम अल्प क्वांटिटी रे मिक्स करी पर्पल और एवरीडे लिक्विड कंसीलर। मोर बेस को सेट करने मो वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मेट फिनिश सेटिंग स्प्रे यूज करी। नेक्स्ट मु NYB का बनाना लोज पाउडर यूज करी। तो पैलेट रे मु हेना कलर टी यूज करी। नेक्स्ट मु आईलिड ऊपर लगेवा पई पिंक डायमंड सेट टी लेली। आईलाइनर्स मैं यूज करছি। नेक्स्ट मैं लॉरियल का वॉल्यूम मिलियंस लैशेस वाटरप्रूफ वाला मस्कारा यूज करছি। ब्लैक काजल टिके मैं यूज करছি। लिपस्टिक मो लाइट पिंक कलर टी यूज करছি।
ब्लश एवं चीक्स पर यूज करी। मेकअप टिप फिनिश होला परे मु अगेन सेटिंग्स पे यूज करी मो फुल्ली मेकअप टिप को सेट कर देबी। माय समर डे मेकअप लुक आपण मन केमती लागला प्लीज आपण माने आपण मानकर ओपिनियन कमेंट बॉक्स रे देबे। आज पई रहिली अगेन देखा आपण मन सहित मोर नेक्स्ट वीडियो रे। ओके बाय।